Tutok Sports. Maupay na adlaw Mayorga. Nagpagawas na hin opisyal na schedule para hasunod na mulay han Team Mallorca ha First Lolita Cup Intertown Basketball Tournament. Utro na makakamulay han Team Mallorca, ang team han Tabon-Tahbon, yana na maabot nga Martes Agosto 22, 2023, ha alas 4 hit kulop na pagbubuhaton ha alang-ahlang gymnasium alang-ahlang Leyte. Bisan paginperde na han Team Mallorca, ang Team Tabon-Tahbon ha una na round hininga liga, anggay lagihap ini andaman hin maupay mahitungod, na tikahirani na matapos it elimination round hini na torneo. Kinahanglan magdaog hira hitya na nga mulay, agud masiguro liwat ang pwesto ha top 2 para quarterfinals. Sanglit pa man, parehohan na babatasan ha nakalabay na mga mulay, ginlalauman, na may dalagihap inandam ang lokal na pangobyernohan han Mayorga. Pinaagihan aktibo na Mayor, Alexander Salvador de Paz, katugbang ang mabuliganon na Vice Mayor, Sergio Dodds Zabala, parahin mga sasakyan han mga Mayorgenyos nga naruyag pag-upod han Martes, agud makahatag suporta han Team Mallorca. Labaw na mas kinahanglan niya na han Team Mallorca, an aton nagkakaurusa na suporta, agud makahatag kusog ha ira mulay. Gintatalinguhahan mga miyembro han Team Mallorca na makasulod ha quarterfinals. Haluyo na manipis na ang mga swelas hit ira mga sapatos. Ini mahitungod-han padayon lagihap nira na pangandaman. Pinaagihan mga conditioning exercises, na igin pa ang bit ha irahan aton national athlete ngan pride han Mayorga nga hi Mariano Reduban Masano. Haduro na prinaktisay han Team Mallorca, malain na god intalon it dinarahit ira mga tagsa-tagsa na sapatos, nga asya pa naman unta ang pinakaimportante na gamit hit mga basketball players. Hinaot unta mabuligan hira hini na ira panginahanglan, agud diri na maghipuro patalindas ha ira mga mulay, labi na kun ato na hit quarterfinals kundiin mga magkusog na, nga mga team it maglalaban-laban. Let's go Team Mallorca! Always be proud Mayorgenyos! Parahan mga balita ha iyo na dapit, pwede makipagsumpayan ha amon, pinaagi ha amon messenger. Pwede nyo ipadara ang pictures o video, ngan amon ito igbabalita. Ha aton mga igkasi taga Mayorga. Madamo na salamat, ngan maupay na adlaw ha aton natanan.